Hello guys, mayong udto guys. Diri dapit sa amuwa guys, diri subong kugon guys. Oh, grabe ka kusog sa hangin diri guys. Oh. Nay na bagli nga kahoy guys. Oh. Kahoy sa sanga sa mangga, bagli tungod sa kusog sa hangin. Apa jud guys. Oh. Natumba tungod sa kusog sa hangin. Muni guys, resulta sa bagyong Christine guys. Oh. Grabe ka kusog sa hangin sa mga palibot na mo guys.